মজার বিয়ে। গত পর্বে আমরা এর পার্ট 3 দেখেছি, আজকে আমরা এর পার্ট 4 দেখব। জাদুঘর টিভির মাধ্যমে চলুন দেখে আসি মজার আরো কিছু বিয়ে। এটা আবার কোন রীতি ভাই? জামাইয়ের গার্লফ্রেন্ড যখন বিয়েতে আসে, किस साइड से हो? लड़के की तरफ से। लड़के की क्या लगती हो? गर्लफ्रेंड। এই ছেলেকে তার বন্ধু বলে স্ত্রীর হাত ধরে ঘোরাতে, কিন্তু তারপর যা হয়। মেকআপ করানোর জন্য যখন বাচ্চা মাকে চিনতে না পারে, बेटा मम्मा हूँ बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया? বিয়ে না, এটা ঢেলাঢেলির কম্পিটিশন। आराम से लो, हटाने मोबाइल आगे से आगे क्या कर ले। ये रहा नहीं जाता, तड़प ये सी है ना, जाता तड़प ये सी है ना। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। প্রাইভেটের বেতন দিতে না পারায় বিয়ে করলো টিচার। काम चेक करें। ये मेरा स्टूडेंट थी, मैं इसे पढ़ाता था, इसके ऊपर फीस भी बहुत हो गया। अच्छा 10,000 हो गए थे और ये दे नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, हमने इससे शादी कर लिया। आप हमें आशीर्वाद। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। ফুল ক্যাচ করতে গিয়ে যখন পড়ে যায়। বিয়েতে এভাবেই বসা উচিত। টাকা থাকলে 2 ফিটের লোকও 5 ফুটের মেয়ে পায়। बेटे ओ बेटा मौज कर दी, हाँ मौज कर दी वाह बेटे। শালিকে এভাবেই মিষ্টি খাওয়াতে হয়। মেয়ে না পেলে পুতুলি। বিয়ে বাড়িতে যেভাবে ছেলে পটাতে হয়। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे हैं? বাচ্চাকে রুমাল উঠাতে বলায় বাচ্চা। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। 2 মোটু যখন বিয়ে করে। तेरह বছরের বাচ্চা আর 40 বছরের বউ। हैं गजब है। कौन से दवा खिला दिए इनको जड़ी बूटी कि आपको पसंद आ गए हैं? कौन सा दवा खिलाएंगे? कोई दवा नहीं खिलाएंगे। हाँ प्यार है तो प्यार तो करेगा, तो शादी तो करबे न करेगा। तो कह रहे 15 साल में हम आपको पटा लिए हैं। हाँ तो यही पटाए किया है। अच्छा ये पटाया है। ये पटाए चाहे हम पटाए, बतवा तो दोनों बराबरे हुआ। हाँ इसको हम भगा के लाए, चाहिए हमको भगा के ले। তাই বলে ছাগলকে বিয়ে। तुम्हें शर्म है कुछ? शर्म आया है? नहीं। ক্যামেরাম্যান হওয়ার সুবিধা। मजा आया। মডেল করে হাঁটার ফল।
জামাইয়ের ইজ্জত নেওয়ার জন্য এরকম দু একটা বন্ধুই যথেষ্ট। रुको जरा सबर करो रुको जरा सबर करो गजब बेइज्जती है। এভাবেই ডান্স করতে হয়। জামাই চিকন হওয়ার অসুবিধা। हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है এভাবেই পড়তে হয়। নাচতে নাচতে রিসোর্টের ফ্যান খুলে গেল। इधर जारी रहा प्रोग्राम तो बढ़ गया। শালা যেভাবে টাকা নেয়। আপনি কি রাজি আছেন বলে মেয়েটির অবস্থা। Lawfully wedded husband? I do. Right now? Yes. I do. I do. I do. I do. I thought there was more. I do. I do. Do you, Randy, take Tony to be your lawfully wedded wife? I do Marriage isn't easy, but I trust these two. I trust in their love, their friendship, and their commitment to one another. বিয়েতে কেক বেশি হলে যা হয়। ফুল ঢেল দিতে গিয়ে ফ্যানে লাগলো। আরে ওড়নাটা খুলে গেল। ফুলটা কেউ ধরলো না। দুই মোটর যখন বিয়ে হয়। লাইফে প্রথমবার বিয়ে করার অনুভূতি। স্টেজ থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল। ফুল ঢেল দেওয়ার পর যখন ফুল বাস্কেটবলে পড়ে। এভাবেই নাচতে হয়। কেক মাখামাখি করতে গিয়েছিল, পরে যা হলো। আজকের মতো এই পর্যন্তই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে পারেন। আর কি বিষয়ে ভিডিও করতে চান তা কমেন্ট করে জানান। আর এমনই নতুন বিষয় জানার ইচ্ছে থাকলে জাদুঘর টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ধন্যবাদ।